सब दुख सुख भल मुंड बुझु आप मन पाऊँ तो है ना हाँ लगे दियो हाँ नहीं आम पिलाटा 10 दिन वाले विवाह एमती कौन गल ओम नमः श्री विष्णु गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसन्निधे कुरुक्षेत्रे प्रभात पुष्कराणि च एतानि सर्वतीर्थानि दंडकारि समीपे विवाहित काले संकल्पं ओम नमः श्री विष्णु हर विष्णु शुक्लाम्बरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्ताय समित सकल कल्याणे भारत तत्रधायते पुरुषोत्तम हरि नीलाचूत गोविंद पुनरागाख्य रक्षमा शरणगतः ओम नमः चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तिथि बार बापू पांचटा छाड़ी पड़े बुझल चैत्र मासे शुक्ल पक्षे रविवार जोग लग्न मुहूर्त काले चुकेशु दंडकाली समीपे विवाहित काले संकट रे बापू तोड़ा टे देखा दी अंगूठा देखा रे बापा ओम बटमंत्र ब्रह्म ऋषि गायत्री छन्दः बटोर देवता बटुधारणे बलि जोगः आगे मास्ते ये खोलु न हे केडा बड़ हे जे आराउ हो नारा हाथ जोड़ दी ओम तसे कुसुम श्यामा पद्मा जीवितवास ब्राह्मण ध्यायते जनार्दन कायलो मा तोड़ा टिके देखा दिलो अंगूठीटा देखा लो ओम बटमंत्रस्य गायत्री छन्दः बटुदेवता बटुधारणे योगः भैया मास्टर जोड़े पाछा ठिया धरी आस कौट से गाँचा पकई धरी आस लंबोदर सुंदर मधुरुत दागहता विधरिता रुद्रे सिंधुरं सवाकरं वंदे सरस्वता सतोमति सिद्धप्रदा दक्षिण से प्लेट उठा इधर ऐसा रोड साइड बोल चादर चादर जो धरची हां अरे ओम सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम गंगाकाली ओम श्यामकाली महाकाली संप्रदते आयो रे मां भला तेरा हाथ उल्टा निकला बिगड़ा मारी सब पैसाटा मागू हला पैसाटा मागू बड़ा 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 पीछा बड़ा मैं 60 पैंट सिलो नहीं जा बुझलो देखु
ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଦକ୍ଷିଣ କେତେ ଦବ କୁହ ये फंस गया सीएम। ହାତ ଗଣ୍ଡେ ପଡିଲା ଆଉ ପିଠା ଖାଇଲେ ପଇସା ଆଉ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ ଯଦୁ ବଂଶ ନାଶ ନା ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଗେ ଆମର ସେ ତମେ କଣ କରୁଛ କର ବନ୍ଦନା ପଡୁ ନ ପଡୁ ମୋର ତମେ ବିନାଣ୍ଡି ବାଟ ବିବାଦରେ ନ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛ ବନ୍ଧନ ପଡିବ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଗେ ଏ ଲୋକର କଥାଟା ଦେଖ ଅଠିନାରେ ପଡିବ ବସେଇଲେ ଅଶାନ୍ତି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆଗେ କଥାଟା ଛିଡି ଯାଉ କଣ ଦବ କୁହ ରୋଷେଇ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହବ ପଢିନି ଆଉ କଣ ପଢି ଆଉ କଣ 6 ବେଦ ତ ପଢିଲି 9 କିଳା ପଢିଲି ଆଉ କଣ ପଢି ବନ୍ଧନ ରହିଥାଉ ପଢିବ ଆଗେ ପୁରୋହିତର ଛିଡି ଯାଉ ଯୁଗ କୁଆଡେ ଗଲାଣି କହୁଛି 100 ଟଙ୍କା କଣ ଦେବେ ଆଉ ସିରିଆ ତମର ଏଇ ଥାଉ ରେ ବାପ ବୁଝିଲୁ ତମର ଗଣ୍ଠି ଗଡି ଯାଉ ଅରେ ବାପ ମିଲିଟାରୀ କି ନେଭିରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କି ରେ ନାଇଁ କଣଟା ଦେଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାନ କିଲୋକୁ ହବନି ରେ ବାପ ବୁଝିଲୁ ଛଅ ଘରେ ବାବୁଣି ଆଣି ବୁଢୀ ଯୋଉ ପିଠିରେ ଗୋଳପଣିଆ ପକେଇଦବ ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ 1000 ଟଙ୍କାଟି ଦେଉ ବୁଝିଲୁ 2 ଲୋକ ହେଇଛୁ ବାପ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଏ ବୋପା ମା ବୁଝିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇ କେବେ ହବନି ତମେ ଦେଲେ ନାଇଁ ତମକୁ ମହାମାୟ କିଛି ଅଭାବ କରିବେନି ବୁଝିଲ ହେଲା କୋଉଠି ମୋର ବୁଝିଲ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଦବ ମୋ ପାଖକୁ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଯଥା ରାବଣାସ୍ୟ ଯଥା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଚୁମ୍କି ଯଥା ଉଷ୍ଣପତ୍ର ଫସ ଫସ ମେଣ୍ଢା ଗତରୁ ବାହାରି ଷଣ୍ଢଗତରେ କଷା। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ କାହିଁ ଏଥର କିଏ କାହାର ମେଲାଣି ଦିଅ ବନ୍ଦାଣ ଦିଅ ଦିଅ ମାଗ ବନ୍ଦାଣ ବନ୍ଦାଣ ସବୁ ଦେଢ ଶାଶୁ ଶଳା ଭାଉଜ ଶାଢୀ ସବୁ ବନ୍ଦାଣ ଦେ ଆଉ କଣ ବନ୍ଦାଣ ମାଗ ହେ ବନ୍ଦାଣ ମାଗୁନା ନାଟକ ଆଣେ ବନ୍ଦେଇବ ନାଟକ ଆଣେ ବନ୍ଦେଇବ ଗୋଟା କାଢ ଦେ ବହି ବଢିଆ ଭୋଜି ଖାଇବା
नहीं छाड़िए उसे चलो 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 पारे हो तमे है ना चलो 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 चला